समस्त भाई भौणी साधना करुवा आत्मा को प्रणाम। आमर ग्रंथ दि लाइट डिवाइन दिव्य जीवन ग्रंथ। दिव्य जीवन ग्रंथ रे आमर पूर्व आलोचना होता गत थर ये गुरुवार जे चैप्टर होची मनुपुत्र अभिक्षा। मनुपुत्र माने मनीष, से मनीषर अभिक्षा। किंतु गभीर भाव लक्ष्य कले प्रबुद्ध ज्ञानी अभिज्ञ प्राज्ञ मनीषर प्रकृत अभिक्षा कौन? साधारण मनीषर अभिक्षा हूँ कौन? भल खाइबा पीवा अभिक्षा तो कह पारे, यहाँ हूँ अभिलाष व कामना कह। भल खाइबा पीवा रहा प्राचुर्य मान सम्मान। किंतु से जो मनीषर अभिक्षा से हूँ मुनि ऋषि मान अभिक्षा। ता अर्थ नुहे जे आमर से अभिक्षा नहीं, आम बहुत डेरी बुझु अभिक्षा कौन। अभिक्षा विषय में कथा होते। अभिक्षा हूँ भगवान को व्याकुल हो चाहिए, भाषार प्रकाश करना। अभिक्षा हूँ एक अग्नि, एक अनुभव अग्नि भितर। तेणु अभिक्षा कहार जागृत शब्द जागृत आमर अच्छी, बाबाजी महाराज प्रपति एमानकर अभिक्षाटा कौन हम जाचे? माँ को इच्छा छड़ा, माँ को काम पूर्ण करने छड़ा आउ किछि इच्छा न था। आमे सब काम करू अलग रकम। माँ जहाँ चाहती आमे ताहा करूना। आमे को आमे जहाँ चाहू माँ तुम तक अनुमति दियो, सैंक्शन कर। मु चाहूची पाठचक्र करने को ये जगह है, मु चाहूची पाठचक्र हो, माँ आशीर्वाद कर। बाबाजी महाराज ठीक करता चाहती ये माँ ये यार पाठचक्र करने चाहती कि ये बहुत गहरिया कथा। ता बोली जे मु जो चाहूची माँ का काम करने को अहंकार रे मातिगिरी सब लोग जान हम सब माँ को स्वर्गराज्य आसो मनुष्य आसो। ये जो स्वीकृत द्वारा ता भी नुहे, से कथा भी ये स्वीकृत नुहे बोली से कथा नुहे। आपको माँ ग्रहण करती नहीं से कथा नुहे। यह राजसिक चरित्र चरित्र तो आसव दिन पलि किसी दिन आस पलि। सात्विक चरित्र चाहिए प्रकृति मुझे जो कामटा करुच्ची माँ से चाहती कि पूर्ण रूपे किसी कामना नथिबो, किसी वासना नथिबो, किसी अहंकार मिशी नथिबो। मुझे वक्ता हिसाब से भाषण देवी, मुझे चाहूँगी माँ मत सहयोग कर राजसी। तेणु से ही मुनि ऋषि मान आवश्यकता प्रभु ये कहते। अवश्य ताहा मनुष पक्षे साधारण मनुष्य पक्ष अच्छी। अभिक्षा हेले कौन हुए, मनुष्य परिणाम कौन हुए? से कि रकम चेतनार बंचे ना आस्था अग्नि प्रगाढ़ बा प्रगाढ़ता नाना अंतर अनुभूति सूक्ष्म दर्शन कराए। आस्था अग्निशिखा जलिब सेते बेले नाना अनुभूति मिल सूक्ष्म आ तीव्रता बढ़। माँ प्रति माँ प्रति तीव्रता बढ़ और नाना सूक्ष्म दर्शन आसो।
ନାନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ମାନେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏଇ କାମଟା କରିଦେଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା, କି ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହାକି ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚତା, ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରର କଣ ନା ଅନୁଭବ, ସମ୍ବୋଧି ପାହାଚର ଅନୁଭବ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଅନୁଭବ ମିଳେ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ମଣିଷର ଚେତନା, ମନୋଭାବ, ଚିନ୍ତା, ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିବ୍ୟତା ଦିଗରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମେ, ଆମ ଭାବନା ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ବଦଳିଯିବ। ଏଇ ଅଭିଶା ଯାହା ଆଶ୍ର ବିଷୟ ଅଭିଶା କରେ ଚୈତ୍ୟ ସତା, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କହେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମା ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତାହା କରିଦିଅ, ମୁଁ ପାଠଚକ୍ର ଚାହୁଁଛି ସେଟାକୁ ସଫଳ କର। ଚୈତ୍ୟ ସତା ଚାହିଁବ ତ ପାଠଚକ୍ର କରିବୁ, ସଫଳ ବିଫଳତା କଣ ଦରକାର, ଏକ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲା, ସେ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। ସେ ଅନୁଭୂତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଚାହେଁ ନା, ପରିଣାମ କିଛି ଚାହେଁ ନା। କଣ ହୁଏ ନା ଉଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣଟି ଚୈତ୍ୟ ସତାର ଅଧୀନ ହୁଏ। ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଉଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣଟି ଚୈତ୍ୟ ସତାର ଅଧୀନ ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରାଣ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ତୀବ୍ରତା ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏ ଯୋଉ ତୀବ୍ରତା, ପ୍ରଗାଢ଼ତା, ଏଗୁলো ସବୁ କିଏ ଦେବ ନା ପ୍ରାଣ ଦେବ। କେତେବେଳେ ଦେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ହେଉଛି କଣ ନା यार प्रभाव, चैत्य सतार प्रभाव बा आश्वा बा अभिशार प्रभाव। तबे आम चैप्टर होची उत्साह। उत्साह कौन आश्वा संगे मनुपुत्र अभिप्सा बा मनुष्यर अभिप्सा, ह्यूमन एस्पिरेशन, तार उत्साह संगे कौन संपर्क, एथिरे उत्साह विषय वर्णना होइछि। कौथिरे ना हमर ह्यूमन एस्पिरेशन बा मनुपुत्र अभिप्सा। उत्साह कौन, उत्साह विषय प्रभु लिखिले, तार ओडियाटा होची उत्साह हेले हमर अंतर उत्साह, जे मनुष्य निकट को ताहार विशालतम सत्ता, शक्ति, चेतना, आनंदर समस्त वैचित्र बहन करी आनंदी, बोहिकिरी बहन करी आनी मनुष्य कतिर पहुंचे देवे। कौन आसी आनी पहुंचे देवे ना विशालतम सत्ता को, अर्थात आत्मा को आनी पहुंचे देवे। मन प्राण शरीर पाखरे, अहंकार पाखरे शक्ति आनी दे देवे। चेतना, सचेतनता, चेतना मन सचेतनता, जे सचेतन भावे बंचुची से जोग पाई प्रस्तुत। जे सीढ़ी दुम 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 चल जाउची, दुम 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 पळे आछी, जे रोषेई करू करू हाथ फुटुका हो जाउची, ए सचेतन मनुष्य नुह। सचेतनता आनिक दब आनंदर समस्त वैचित्र बहन करके आनीदब। नाना रंगर नाना प्रकार आनंद आनिक दब। कवितार आनंद दब, नाटक लिखार आनंद लिखिदब, चित्र कर आनंद, चित्र तो शिखेदब, चित्र तो करदब। गीत गाई जान न, गीत तो तुम कंठ खोलीज। एमती केते केते कथा, दुष्ट बेड़ा शिष्ट हो, केते केते आनंद आनिक देइदियो। यह मनुष्य को प्राणवत्तार पूर्ण शक्ति प्रदान करे। जो प्राणटा केते बळे धक धक होउची, मोटरसाइकिल चले, ये सब गाड़ी चले, धक 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 चले, रेगुलर प्रॉपर्ली चले। धक धक ही जो चले से शक्ति बा प्राण शक्ति सठिक भाव क्रियाशील होना।
ସେଠି ଆମେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁ। ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସାହ ଦଉନି, ତାର ଭୟ ରହୁଛି ଏ କାମଟା କରିବେନି, ଏ ପାଠ୍ୟ କଲେ ସଫଳ ହବ କି ବିଫଳ ହବ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାଣବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାଣ ହେଲା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିବ, କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଷା କଣ? ହେଲା ଉଷାର ଚରିତ୍ର। ଅଭିପ୍ସା ଅଗ୍ନି ରୁ ଉଷାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଧରାଯାଉ, ଉଷା କଣ କରେ? ସେ ଉଷା ଆଣିକିରି ଆଲୋକର ଆଭା ଆମକୁ ଦିଏ। ଫର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋକ ହେଇନଥାଏ, ପ୍ରଭାତ ହେଇନଥାଏ, ବାଟରେ ଜନ୍ଦା ପୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଆଣିକି ଦବ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଷା ଆସିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବି ଆସେ, ଏବଂ କେବେ କେବେ ଆସେ ପୁଣି କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଆସେ। ଏ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଦିନ 300 ବର୍ଷରେ 360 ବା 65ଟି ଉଷା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଜୀବନରେ ଦିନକୁ 365ଟି ଉଷା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ। ସେ ହଉଛି ଅନ୍ତର ଆଲୋକ, ଅନ୍ତରର ନାନା ଅନୁଭୂତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି। ଯେଉଁମାନେ ସମାଧି ଯାଇ ଟଚ୍ କରୁଥିବେ, ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ିକିରି ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍, 5 ମିନିଟ୍, 7 ମିନିଟ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ରିଲିଜରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉ ଉଷାର ଆଲୋକ ଦେଖିବେ ବା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବେ ବା ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ, କେତେ ଉଷା ହେଲାଣି? ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ଉଷା। ତେଣୁ ସମାଧି କରିବା ଲାଗି ଯିଏ ପାଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଉଷାର ସ୍ପର୍ଶ ଯିଏ ପାଇଛି, ସେ ସମାଧି କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଉଷାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ରୂପ ଗୋଟିଏ ରୂପ ନୁହଁ, ଆମକୁ ବେଦର ସେହି କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ତଥା ଅଜ୍ଞାନତାମୂଳକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥରୁ, ଯାହା ଆମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ତାମସୀ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟେଇ ଝୁଣ୍ଟେଇ ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ା ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କରେ। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କମେଣ୍ଟ ଯେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉଷା ବିଷୟରେ, ଏମିତି କଣ ହୁଏ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହୁଏ? ତେଣୁ ସେହି ଉଷା ଏବଂ ଏ ଉଷା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ସିଏ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବରଂ ସିଏ ସେଇ ଉଷାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ, ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ। ଯଦି ମାଙ୍କ ଡିଭୋଟି କିଏ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଥିବ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ହୋଇ, କାରଣ ରହିତ ବାପା କରିଛନ୍ତି, ଜେଜେ କରିଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରା କରିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଯଜ୍ଞରେ ନ ବସେ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ମୁଡା କଥା, ସମାଜ ପରିବାର ମତେ ଘୃଣା କରିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିବେ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଥିବ। ଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅସର ଜିନିଷ। ଏହା ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛି।
ଏହା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏକ ବନ୍ଦ ଘରୁ, ଅନ୍ଧାର ଘରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନଉଛି। ଏହା ହେଲା ବେଦର ଅସଲ ଜ୍ଞାନ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏ ଚାପ୍ଟରରେ, ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିପ୍ସା, ଉଷା ଏବଂ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଆଉ ଋଗ୍ବେଦରୁ ଆସିଲା, ଆକୁ କୁଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗିରସ ଏବଂ ନା ବାମଦେବ, ଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ବେଦରୁ ଋଗ୍ବେଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ତୋତ୍ରମାଳାରୁ ଆସିଛି, ଋଗ୍ବେଦର ଅଗ୍ନି ସୂକ୍ତରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ସୂକ୍ତ, ବେଦର ସୂକ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଅଲଗା କଥା। ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ବେଦକୁ ପଠନ କରିବେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ବେଦ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଉଷା, ଅଗ୍ନି, ଅଭିପ୍ସା ଏଗୁଡ଼ାକର ଆନାଲିସିସ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ବେଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ମୁଁ ପଢ଼ିନି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ତେଣୁ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ଦି ବେଦକୁ ନଉଟଉଥିବା, ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ମଜା ହବ। ବେଦ ରହସ୍ୟ ଯଦି ବୁଝିଗଲା ଭଲ କଥା, ଯଦି ବୁଝି ତମେ ହେଲା ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ବେଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଅଙ୍ଗିରସ, କୁଶ ଅଙ୍ଗିରସ। କୁଶ ଅଙ୍ଗିରସ କିଏ? କୁଶ ଅଙ୍ଗିରସ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜଣେ ଋଷି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ନ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସିଏ କ'ଣ ନା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଋଷି। ଥରେ ଅଗ୍ନିଦେବ କ'ଣ କଲେ? ପୁରାଣର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛି, ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଯିବି, ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ସାଗର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସାଗର ହଉଛି ଚେତନା ଭିତରେ। ବେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କାହାକୁ? ନା ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରିଲେ। ଆଉ ଇଏ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ, ବା ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ତପସ୍ୟା ଥିଲା। କାହାର? ନା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର। ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ, ସମାପ୍ତ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରପରଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, କିଏ? ଅଗ୍ନିଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ। ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛି, ପଛରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏ କାମ ନୁହେଁ, ମୋର ଅଲଗା କାମ, ମୋର ହଉଛି ତପସ୍ୟା କାମ। ସେଇ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗିରସ, କୁଶ ଅଙ୍ଗିରସ। ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 113 ସୂକ୍ତ, 10ମ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 113 ଭାଗ ର
दशम मंत्र बुझीगला कहली एटा हूँ प्रथम मंडल 113 सुक्त 10 मंत्र आम मंडल बुझीपारनु सुक्त बुझीपारनु मंत्र बुझीपार अतवे मंडल को खंड भाविबा जब भागवत 13 खंड ये हूँ प्रथम खंड सुक्त भाग 113 तार दशम मंत्र तार संस्कृत बही जो मान अच्छी देखो चित्त भाई अनुवाद चित्त भाई की कोटि कोटि प्रणाम जहा ग्रंथ ए सब पुनरावृत्ति होची संस्करण चली पढ़ा प्राय तीनामम नेति पाथ आयतिनां प्रथमाश्वासतीनां बुच्छन्ति जीव मुदिरयन्तुषा मृतं कंचन बोधयन्ति कियात्वा तत् समया भवाति जा ऋषुश्चर्य दुच्छन् अनुपूर्वा कृपते बावासन तदिध्याना कोशो मानाभिरति चित्त भाई हुए तो संस्कृत संस्कृत वेदर संस्कृत को पढ़ी से प्रवेश करेंगे किंतु इंग्लैंड लोक कौन कर अमेरिका लोक कौन कर जापान लोक कौन कर चाइना लोक कौन कर दरकार नहीं श्री अरविंद तेणु सार्वजनीन दृष्टि इंग्लिश लिखिले इंग्लिश लिखले सीधा इंग्लिश पढ़ी आलोचना करवा ओडिया भितर गले डेरी हम सी फॉलो टू द गोल सी माने किए उषा फॉलो अनुसरण करती पश्चात गति करती टू द गोल लक्ष्य को ऑफ दोज से मानकर दैट पासिंग ऑन बियॉन्ड जो उषा माने तांकर लक्ष्य प्राप्ति दिगरे अन्य पारी को अतिक्रम करिसंती आजिर उषाटी से मान को अनुसरण करिवो भारी गहिरिया कथा आजिर उषाटी समाज रे मुंड टच कले जो उषाटी आसले ए बाह्य उषा नुहे टू दी गोल लक्ष्य दिगरे पहुंचे पारला कि मत अमृत दे पारला कि निरोगी कर पारला कि किंतु यही अनुभूति यही पथर गति कर साज्य कर किए ना जो मानकर उषा सेपारी को जाइए पृथ्वी है एपारी सरग है सेपारी एमती गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे उषार अनुभूति पाई जे आर पारिकी से उषा सब गति कर प्रतिदिन उषा गति कर नहीं जनवरी पहलार उषा बाह्य दृष्टि प्रतिकात्मक नेले सी पर पारी गला जनवरी पहलार जो मेडिटेशन कले सी उषा गला उर्दू को जनवरी 2 रे गला उर्दू को जनवरी 3 रे गला उर्दू को अंतर उषा आमर कार उषा उदय है समस्त यार उदय होनी वाली कथा नहीं के अनुभूति पाई साधारण चेतना स्तर अनुभूति पाई खाऊ खाऊ माछ तंत्री लगिगला जाए ऑपरेशन पड़ा टंका 5,000 दरकार ऑफिस से छुट्टी नवा दरकार कौन सी साधक को पचारे ऑपरेशन को जीवु आम बर्तमान मेडिकल अच्छे ना 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 फेरी आस
से अमुकटा करदेले हम ऑपरेशन टा डेंजर तो पई एक उषा तापर से केते ओपन हम आगामी उषा आउ को दिन एमती अनुभूति हम कि आ जदि असुविधा न आसीबो उषा को केमती अनुभव करिवो सुविधा उषा आसी पारे अंतर उषा आसी पारे स्वप्न उषा अनुभव करिवो जो मानकर यही उषा आसीबो से पारिकी बा अति मानस पारिकी गति करुची धीरे 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 आम जदि हिसाब करवा आम जीवन लक्ष लक्ष उषा आसी सरी नहले आम मार्च 7 को पचर पड़े ना पढ़ न था शी इज द फास्ट इन द इंटरनल सक्सेशन से प्रथम उषा को दिन आसी आम इतिहास रे आम खाता रे आम टिपी रखिने आम डायरी टिपी रखिने अनेक लेखि रखी अनेक अनुभूतिर पुस्तक भी सब अच्छी आश्रम तरफ ये जो क्रम पर्याय क्रम सब आश्वतंकर से उषा चेतना अनुसार आसी पहुंचुची विभिन्न रागिया चेष्टा कर रागुथल आउ को दिन केमिति 6 मास 4 मास थरे रागुच प्रतिदिन रागुथल केतेटा उषा परे रागटा कमिची एवं दिन आसो से एमती बारंबार उषा तुमको जणे दब तू रागुची रे धन आउ राग नहीं रागिया पूर्व दिन भी जणे दब रात्रि शोइथियो जणे दब सक्सेशन क्रमान्वय आसुची ऑफ द डॉन्स अनेक उषा तुम भाग्यर अच्छी कपाल अच्छी मनीष किंतु क्रमान्वय आसुची दैट आर कमिंग से सब आसुचंती ताकू एंजॉय करिवो केमिति एंजॉय करिवो ना उषा वाइडेंस गोटे उषा जते बळे मनुष्य को स्पर्श देसी चौड़ा जाए ये कौन ये कि आश्चर्य मैं तो केबे अनुभूति पाई नथिली ये कि आश्चर्य अरे 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 जीवी पाठ्यक्रम जीवी असुविधा सुविधा सत्य भी जीवी अभाव अनाटन सत्य भी जीवी वाइडेन जो अभाव अनाटन संकीर्ण कर दो आज बाट खर्च नहीं जीवी केमिति जाऊची बाहरी जाए अरे जीव की भाई तुम पाठ्यक्रम को गत थर जाइल प्रथम थर न केमी जीवी ना आम कार जाऊचा सजीव उषा वाइडेन्स आउ गोटे द्वितीय उषा आसीगला ब्रिंगिंग आउट नहीं आसिक कौन करे दैट व्हिच लिव्स से तम भीतर अछि आउ किंग तुमको जागृत करुछि किए से चैत्य सुता someone who was dead मृत भितर प्रबुद्ध कराउछंती जे ढोलौची ता भितर ताकू जागृत करुछंती व्हाट इज योर स्कोप कौन से सुजोग दिए व्हेन शी हार्मोनाइज विथ डंस सेतेबेले सुजोग मिलिबो जेतेबेले प्रथम उषाटी सह द्वितीय उषाटी सह ताल मिलेइबो जने साधक कहि दउची प्रकाश हम मार्साघर लेक रही प्रकाश भाई केन्द्रापड़ा जिला से मनोज दास को प्रश्न कला आज्ञा जहाँ सब अनुभूति पाउली अर्थात जो सब उत्साह सब मिलूला सी कहीं कमी जाऊँगी आसुनी
ନା ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ଆସିବ। କଣ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ଆସିଛି ତମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ବକ୍ତା ନଥଲ ବକ୍ତା ହେଇଛ ନା? ହଁ ହେଇଛ। ନା ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ବକ୍ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଗଲା। କବିତା ଲେଖୁନ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ନା ରାଗୁଥଲ ରାଗୁ ନଥଲ ଆଉ ରାଗୁନା ନା? ହଁ। ନା ସେଇ ଯୋଉ ଉଷା ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସିଏ ଆଗାମୀ ଉଷା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବା ଆଗାମୀ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ତମକୁ ତାଳ ମିଳେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ନଉଛି, ସେ ସ୍କୋପ ଦଉଛି, ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, ତେଣୁ ସମତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ସମାଧି କି ନିକଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ ଉଷାର ପରଶ ମିଳିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ପରଶ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉ ଭାବନା ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିରତା ଉଦାରତା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ମିଳିଥିଲା, ଆଜି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଘରୁ ରାଗିକିରି ସମାଧିକି ଯାଇଛି, ଯାଉ ଟିକେ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲି ଆସି। କେମିତି ତମେ କେମିତି ମିଳିବ? ସମତା ରଖିଛ? ସେଦିନ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିଲ ଆଜି ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଫେର। କେମିତି ଫେରିବ? ନା ଯୋଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶୁଛି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ବଡ ପାଟିରେ ପଳେଇ ଯାଉ ପଡିଆକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକାଶକୁ ଅନାଅ, ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଅନାଅ, ନଈ କୂଳେ ବୁଲି ଆସ, ଯାଇ ଟିକେ ସବୁଦିନ ଆସ, ଏମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସ। ପ୍ରଥମ ଉଷା ସହ ସମତାଳ ହାରମୋନି ରଖିକିରି ଆସିବ, ଆସିଯିବ, ପାଇବ। ୱିଥ୍ ଦି ଡନ୍ସ, ହାରମୋନିଜ ୱିଥ୍ ଦି ଡନ୍ସ। ଅତୀତ ଉଷା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଆଗାମୀ ଉଷାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମତାଳ ମିଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖାଲି ଲାଗିବ ଅମୁକ ଢମୁକ ଆଡୁ ସାଡୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘୃଣା। ସମାଧି ଥିବ ସେଠି ଫୁଲ ଦିଆ ହଉନଥିବ, ଇମୋସନରେ ନେଇଯିବେ ରିଲିଜ। ଦିନା କେତେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଇକିରି ଆଖିରୁ ଖାଲି ଗଳି ପଡିବ ଠକ ଠକ ହେଇକିରି। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ସେ ଇମୋସନ ସେଠୁ ମାନ୍ଦା ପଡିଯିବ, ହୃଦୟର ଆବେଗ ମାନ୍ଦା ପଡିଯିବ। ତାପରେ କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ରିଲିଜରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇରାଣୀ ଖାଲି ବାଡେଇ ହେବ, ବାଡେଇ ହେବ। ଉଷା ଆଉ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି। ହ୍ୱାଟସନ୍ ଯାହା ଦେଖାଦେଲେ ସୋନା ବିଫୋର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଉ ମଷ୍ଟ ସାଇନ୍। ଏମିତି କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଷା ଆମକୁ ଦେଖା ଦେବେ କି? କଣ କରନ୍ତି ସେ? ନା ସେ ଡିଜାୟାର୍ସ, ସେ ଉଷା କାମନା କରନ୍ତି ଆନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂସ, ସର୍ବ ପୁରାତନ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେଇ କାମନା କରନ୍ତି। ଡିଜାୟାର୍ସ and fulfills their life। ସେଇ ଆଲୋକଟା କେମିତି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ମାଡ଼ିଯିବ। ଅନ୍ଧାର ଘରଟା କେମିତି, ମୋ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର ଘର ଅଛି, ଆଲୋକଟା ମାଡ଼ିଯିବ, ସେ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଂ ଫରୱାର୍ଡସ୍ ଫର ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ, ସେ ତାକୁ ନିଜ ଚେତନାକୁ କଳ୍ପନା କରି, ଯୋଜନା କରି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଂ ଫରୱାର୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି। ରିଲିଜ ଯିବି, ଟଚ୍ କରିବି, ଉଷା ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ଧୁମ 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 ପଳେଇବି। ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ, ଆଲୋକମତ।
enters into communion ତାପରେ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚେତନାର ବିନିମୟ ଚାଲିଲା with rest that are came ଏମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଉଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ବହୁ ଧୀରେ ଯିବା ମାଡ଼ି ଯିବା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସରିଲା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଆସନ୍ତା ଥର ବାମଦେବଙ୍କ ପରିଚୟ ଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର କଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଠି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।